बंधुगण बर्तमान आज आम आयुर्वेदिक जड़ीबूटी औषध विषय में खोजा जाऊँ जंगल को औषध खोजा जाऊँ देखु से रास्ता टी कौ दिगरे जावा पड़े मुझे विजुअल माध्यम देखी चलतु बंधुगण चलतु बर्तमान आम चली चली रास्ता पार करने पड़ो कहीं आगरे ट्रेन स्टेशन अच्छी रास्ता जाइए बर्तमान ऊपर पटू मुझे देखी से जगटा एवं तल साइड मध्य बाइक जावाई अच्छी तो मुझे ऊपर पटू देखी जाऊँ चलतु ठीक यही रास्ता तल को गाड़ी द्वारा जाते तो ऊपर पटू देखा ट्रेन चलाचल कर बर्तमान यहाँ हूँ ट्रेन स्टेशन तो ये जगह ट्रेन आसवा जावास करती देखी पार्टी चलतु एपट मध्य बैक साइड रे देखा दूसरी तो बर्तमान आम भीतर पटे एंटर करवा चलतु तो आग को बाइक रे कुपट रास्ता जीव सेपट टे देखा बंधुगण देखु बर्तमान आम भीतर पटे देखी जाऊँ ऊपर ट्रेन चलुचे तल पटे बाइक चलुचे भीतर पटे रास्ता अच्छी गाड़ी जावाई कि ऊपर आड़े ट्रेन चलुचे बंधुगण देखते तलपटे आसलो गोटे ट्रेन जाऊँ बंधुगण देखिपारे ट्रेन रास्ता आसिल बंधुगण आज आम जाना केश न पाचिबा चलतु डेरी नक भिडियोटी को आरंभ करवा पलाश गचर कंचा चेली को आंब कोइली सहित समभाग बाटी केशरे लगाइले केश आर्द पाछे नाई बंधुगण आपण निश्चिंत या प्रयोग करंतु देखिबे आपणकर बहुत उपकार हो बंधु आसंतु आउ एक विषय मध्य आलोचना करिबा विषय वस्तु रही रतिशक्ति वृद्धि पाए चलतु अस्थिकर्ण पलाश मूल चाली को चूर्ण सुखी ओजन रे प्रतिदिन सकाळे घी अथवा मऊ सहित सेवन करे तदुत्तरे दूध घी मिश्रित पुष्टिकर खाद्य खाइले जड़े दिशक्ति संपन्न महावीर्यशाली शतश्री संभोग शक्ति लाभ करे बंधुगण निश्चिंत आपण या प्रयोग करंतु चलतु आउ एक विषय रही से विषय मध्य आलोचना करिबा विषय वस्तु रही निर्लोम करणार्थे चलतु से विषय कौन केमती जानिबा आसंतु पलाश गचर बस्म अरिताल चूर्ण को कदली बाउंगा रसरे फेषण करी कौनसी स्थान रे लेपी देले सेटारु लंब उपुड़ी जाए आ उठे नाई बंधुगण आपण निश्चिंत भाव में या प्रयोग करंतु देखिबे आपणकर बहुत उपकार हम चलतु बंधुगण आउ एक विषय वस्तु रही असाधारण दिशक्ति एवं ब्रह्मतेज वृद्धि पाए चलतु ए विषय मध्य आलोचना करिबा बंधुगण रही व्रत कर्म ब्रह्मचारी माने पलाश डाल को निज स्कंदर दंड स्वरूप धारण करिबारे विधान एतिपाई प्रचलित ब्रह्मचारी ब्रह्मख्यारे यह साहाय्य करने संगे संगे तार तेज वृद्धि करिताए बंधुगण आपण निश्चिंत या प्रयोग करंतु बंधुगण वर्तमान चलतु आउ एक विषय आलोचना करिबा रही आड़ भांगी गले चलतु से विषय आम चर्चा करिबा आड़ को ठीक स्थान रे बसाई पलाश पत्र एवं पलाश मूल को छेली को उत्तम रूप से बाटी भंगा स्थान एवं तार चतुर्पार्श्व को मोड़ाई प्रलेप देवे
ଆଡ଼ ସହଜରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାର ମିଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି। ବିଷୟଟି ରହିଛି କୁକୁର ବିଷ ଅରଣରେ ପଳାଶର ପ୍ରୟୋଗ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଥିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ରହିଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଥିବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ମନ୍ତ୍ର ସାଧାରଣ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେହି ନଡ଼ିଆରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଜାଡ଼ିବେ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଔଷଧ 2 ବେଳା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ରୋଗୀ ଅନ୍ୟ ଔଷଧ ଖାଇବା ନିଶ୍ଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ବିଷ ଆପେ ଆପେ କମିଯିବ, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ବନ୍ଧୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓଁ କୁକୁର ଅଇଲୁ ଧାଇଁ ମନେ ନଥିଲା ତୋର ଚାଟିବା ପାଇଁ କି ପାପ ତୋହର ମନୋହ ଅରସ କୁକୁରଇ ତୁ ଦେଲୁ ବିଷ ବିଷ ଝର ଝର ଘା ମୁଖେ ମୋର ଘା ମୁଖେ ମରିବେ ଘା ସୁଖଇ ନ ସୁଖଇ ବୋଲି କାହାର ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ଏହି ଅକାଟ୍ୟ ସାବରୀ ମନ୍ତ୍ର ଏହି ପଲାଶ ମୂଳରେ ଆଶୁ ଫଳପ୍ରଦ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବଡ଼ ବିଷାକ୍ତ ବିଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ କମିଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଟା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ହୃଦ ରୋଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଲାଶ ଏବଂ ଶିମ୍ବୁଳି ମୂଳକୁ ବାଟି କ୍ଷୀରରେ ସିଝାଇ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ କୃମିଜନିତ ହୃଦରୋଗ ଉପଶମ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ରହିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ ରହିଛି ଗଳଗଣ୍ଡ ବା ଗଣ୍ଡମାଳା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଲାଶ ମୂଳକୁ ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଣି ସହିତ ଭାଟି ଲେପ ଦେଲେ ଗଳଗଣ୍ଡ ବା ଗଣ୍ଡମାଳା ଏବଂ ଅର୍ବୁଦ ରୋଗ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ନମସ୍କାର।